guys, o yan o. Bulaklak guys. Ang ganda ng mga bulaklak. Ano lang siya? Plastic flower. Ayan, dito naman kami. Dito kami. Oh, cute ng mga bag. Nag-window shopping lang. Kasi, alam mo naman, window shopping lang muna, mother. Window shopping. window lang. Window shopping. Ano? Unsa? Ha? Huh? Window shopping lang guys. Kasi ano. LS. So guys. Guys.